أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ میں اتنی لیٹ آتی ہوں پھر بھی آپ لوگ 5-6 اسٹوڈنٹ ابھی تک آئے ہوتے ہیں، ہمیشہ لیٹ آتے ہیں آپ لوگ۔ کوشش کیا کریں جلدی جلدی آیا کریں کلاس میں تاکہ پورا فائدہ اٹھائیں نا۔ آخر میں کلاس بھری ہوتی ہے لیکن شروع میں چلیں تو شروع میں ہی تو میں زیادہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو ریویژن ہوتا ہے وہ جو پیچھے کے ریوائز کرواتی ہوں میں شروع میں کرواتی ہوں۔ تو مجھے یہ والا ترجمہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں سے مجھے یہ والا ترجمہ چاہیے، تو کون آ کے کرے گا یہ والا ترجمہ؟ شیئر ہو گیا آپ کے ساتھ؟ ابدا ہوں جی میم، میں پڑھوں؟ پڑھیں، ترجمہ کریں اور باقی سب غور سے سنیں، بہت امپورٹنٹ چیز پڑھا رہی جی میم۔ ہوں۔ ابدا ہوں اس نے عبادت کی، اس نے عبادت کی۔ اچھا تو فائل اس کا کدھر ہے؟ فائل اس کے اندر ہی ہے، ہوا ہوا اندر ہے کیونکہ باہر نہیں آ رہا نا۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ کون سا سیگا ہے؟ اس میں باہر آ سکتا ہے؟ نہیں، یہ پہلا سیگا ہے، تو اس میں باہر نہیں آ سکتا؟ اندر باہر بھی آ سکتا ہے۔ اندر باہر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، باہر بھی آ سکتا ہے۔ ابدا زیدن، زید نے ابدت عبادت کی، ابدت مریم، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ پہلا اور چوتھا سیگا جو ہوتا ہے نا، جیسے یہ چوتھا سیگا ہے، تو اس میں جی آپ کا باہر بھی فائل آ سکتا ہے، اور اگر باہر نہیں ہے تو پھر آپ کیا بنائیں گے؟ اندر اندر کون اندر سا واپس اندر کون سا بنائیں گے؟ ضربت ہیا شریبت ہی یا بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب سکون آئے تو ضمیر فائل اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ جی تا فائل نہیں ہے، میں بار بار بول رہی ہوں، جی، یہ مونس کا تھا۔ مونس کی تا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے فائل ہڈن ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ہوا ہے۔ یہ آپ کا چوتھا سیگا ہے، اس میں آپ کا ہیا ہے۔ اب یہ والا جی اور یہ والا جو دو سیگے ہوتے ہیں نا، پہلا اور چوتھا، اس میں آپ کا باہر نہیں آ رہا تو ہم نے ضمیر کو فائل بنایا، ٹھیک ہے۔ جی اور اگر باہر ہوگا تو پھر اسی کو فائل بنائیں گے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب جی۔ اس میں بتائیں، خارجہ میں ترجمہ کریں۔ خرجا وہ دو نکلے، ہاں وہ دونوں نکلے، کیا ہوگا؟ جی فائل کیا ہوگا؟ اس میں الف ہے، ہما ہما ہاں، اندر ہے باہر ہے؟ ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الف جو ہوتا ہے وہ دو کے لیے ہوتا ہے، جی میم جیسے یہاں پہ بھی آ رہا ہے نا الف، ہے نا، جی یہ دو کے لیے ہے۔ جی میم یہ تا جو ہے یہ مونس کی علامت ہے، جی یہ تا یہی والی تا ہے، ٹھیک ہے، یہی والی تا ہے، مونس کی تا ہے۔ اب الف سے پہلے تو سکون تو لگا نہیں سکتے نا، الف سے پہلے تو ہمیشہ زبر آتی ہے، جی تو اس لیے ہم کو سکون کو زبر میں چینج کرنا پڑا۔ اچھا تو یہاں پہ یہ الف دو کے لیے آ رہا ہے، تو یہ الف کون سی ضمیر ہے پھر؟ دو کی، ہما کی۔ ہما کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو صیغے ہیں نا، یہ صیغے فعل اور فاعل ہے، اس میں مفعول نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے نا، جی میم ان میں مفعول نہیں ہے، صرف فعل اور فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فعل جو ہوتا ہے اپنے فاعل سے پورا ہوتا ہے، صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل لازم، لازم کہتے ہیں۔ اور جس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فعل متعدی۔ جیسے شریبت اس نے پیا، تو یہ کون سا فعل ہوگا؟ شریبت اس لڑکی نے پیا، متعدی، متعدی اس ہے کیونکہ کیا پیا؟ نے دودھ پتہ ہی پیا، آگے لگانا، ٹھیک ہے۔ جی۔ اچھا اب یہ والا دیکھیں، سجدو ہم، انہوں نے سجدہ کیا۔ ہم، ابھی آپ کو پتا ہونا چاہیے گردان میں کون سے نمبر کا سیگا ہے، جیسے یہ پتا ہے کہ یہ پہلا ہے، یہ چوتھا ہے، تو یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ کون سے نمبر کا سیگا ہے؟ 12 12 تو تیسرا، مطلب تیس پہلا
तीसरा दूसरा तीसरा तीसरा, हाँ, मुजक्कर का तीसरा। मुजक्कर का तीसरा, तो पता होना चाहिए आपको कौन सा सीगा है। और इसमें फाइल क्या है, साथ ही लगा हुआ है, जी और वो क्या वाव है, वाव है। ठीक है। जी अब ये वाव है, ये अलिफ है, और ये वाला जो है ये हिडन है, इसमें बाहर नजर नहीं आ रहा। जी इसमें हिडन है, साथ नहीं लगा हुआ। ठीक है, हिडन है, और वो क्या है, हुआ है। वाह अच्छा, इसमें देखें शरीबत में, इसमें भी हिडन है, ये मैंने पढ़ा दिया है, हिया है, इसमें भी हिडन है। पहले और चौथे में हिडन होगा, बाकियों में आप देख रहे हैं 12 सीगों में साथ ही लगा हुआ है। जहाबना का जी दखलता का क्या मतलब होगा? उन वो दो दाखिल हुए वो दो दाखिल हुए। ठीक है ना। जी जी तो इसमें, तो ये कौन से पहले नंबर का सीगा है? दखल एक मिनट मैम दखलता दखलता ये पांचवा पांचवा है। इसके बाद आ रहा है ना, इसके बाद आ रहा है ना, जी मैम दखलत के बाद दखलता आता है ना। जी तो ये चौथा है दखलत, तो ये दखलता क्या हो गया, पांचवा हो गया। हम्म, समझ आई है कि नहीं आई? जी मैम तो दखलत के बाद दखलता आता है, अगर हम दखला की गर्दान करेंगे तो ये पांचवा होगा। ठीक है। जी जहाबना क्या है, कौन सा सीगा है? छठा हम्म, छठे सीगे में फाइल क्या है? नून है इसमें नून है, साथ ही लगा हुआ है 12 में से। जी जी हाँ, और असल में ये हुन्ना होता है, लेकिन पूरा नहीं लगाते, सिर्फ नून लगाते हैं। जी तो आपने फाइल नून ही बताना है, हुन्ना नहीं बताना। ठीक है, जी मैम नून ही बताना है, जो साथ लगा हो वही बताना है, ताकि आपको पहचान हो जाए। वो तो आपको पता है कि नून जो होती है वो हुन्ना होती है, वो तो आपके जहन में है ना, जी है कि जी नहीं है? जी मैम है अब हाँ, तो ये कौन सा सीगा है, ये वाला? पता हम्म? इसमें ता है फाइल तो आप पे जबर आ रही है, तो कौन सा फिगर है? तीसरा तीसरा बोल, एक सेकंड बोलें जरा, तीसरा कैसे हो गया, बोलें। एक मिनट मैम तीसरा तो ये वाला था ना, बो वाला। हाँ जी तो ये कैसे तीसरा हो गया? खलक ता खलक 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 का खलक का तीसरा ना मैम खलक का पूरे को देखें। खलक का खलक का खलकू खलकत चौथा अच्छा, ये हलाकत लिखा हुआ है। नहीं मैम खलकत खलकता पांचवा पांचवा तो ये था। वेरी क्लोज। पांचवा तो ये था। हम्म, पांचवा तो ये था। ये और ये सेम तो नहीं है ना? इसमें काफ, इसमें खलकता देखें, मेरी बात सुने, जब भी जमीर से पहले सुकून आ जाए ना, जमीर से जी पहले सुकून आ जाए, तो वो छठे सीगे के बाद वाला सीगा होता है, छठे से पीछे नहीं जाना। जब भी आप जमीर देखें और जमीर से पहले सुकून देखें, तो वो छठे छठे के बाद वाले सीगे होते हैं, यानी छठे से स्टार्ट हो जाता है ये सुकून। ठीक है। तो अब ये सीगा जी छठे के बाद होगा। छठा तो ये है ना, तो ये कौन सा होगा? छठे के बाद वाला कौन सा सीगा है ये? सातवां सात। सातवां है। ठीक है। हम्म। जी 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 अंत भी आ रहा है ना। इसमें फाइल क्या है, फौजिया, इसमें फाइल ता के? है फाइल है। ता 12 में से, 2 में से? 12 में से 12 में से। जी ये जो चीजें ना, ये पक्की करनी है आपने। जी अच्छा, अब मुझे बताएं, मरित तुमा, ये कौन से मरीद तुम नंबर का सीगा है? आठवां जमीर से पहले, तुमा से पहले सुकून आ रहा है, सुकून जी आ रहा है। ठीक है। तो जब ये जमीर से पहले सुकून आएगा, तो वो छठे के बाद वाला सीगा होगा, उसके पीछे वाला नहीं होगा। छठे सीगे, आठवां छठा छठा वाला सीगा ये होता है ना, नून वाला, है ना? जी 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 नून वाला ही होता है ना। जहबा जी जहबा जहबू जहबत जहबता जहबना,
ये छठा सीगा है। तो जब भी जमीर से पहले सुकून आएगा तो छठे के बाद वाला सीगा होगा। ये बहुत बड़ी टिप बता रही हूँ मैं आप। अब ये देखें कौन सा है। ये 8वां है। ये 8वां है। तुक्का तो नहीं मारा? फाइल क्या नहीं, है? फाइल क्या है? इसमें तुमा है। तुमा है। 12 में से है, 2 में 12 से में है, से 12 में से ब- है। साथ ही लगा हुआ, ठीक है, नजर आ रहा है। असल में ये अनुतुमा है। अब देखें यहाँ पे जमीर से पहले क्या आ रहा है? सुकून आ रहा है। 12 तो है। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सीगा नहीं हो सकता, छठे के बाद वाला होगा। समझ आई मेरी बात? जी जी जब भी आई। जमीर से पहले सुकून देखें वो छठे के बाद वाला सीगा होगा। तो कौन से नंबर का सीगा होगा ये? ये 9th, 9वां। हाँ, गिन के बताएं मुझे। जलसा से शुरू करें। जलसा, जलसा, जलसु, जलसत, जलसता, जलसना, जलस्ता, जलस्तुमा, जलस्तुम। उंगलियों पे गिना करें, ठीक है, 9। अब ये करें, ये वाला बताएं। जलस्ति, ये 10वां है, 10वां सेगा। ये 10वां सीगा है। जी। जमीर क्या है? फाइल क्या है? ति, ति, फाइल क्या है इसमें? इसमें तो तुम है, इसमें में तुमा अंत। है। जी जी, इसमें क्या इसमें फाइल है? अंती किधर नजर आ रही है? इसमें अंती नजर आ रही है आपको? नहीं नहीं, ता कसरा जो है यही है। ती है ना? जी, ती। तो ती फाइल है। तो अब इस जमीर से पहले सुकून आ रहा है तो ये आपका छठे सीगे के बाद वाला सीगा होगा, ठीक है। तो ये कौन जी से जी, नंबर का है? 10वां। 10वां है। ये आपको पहचान होनी चाहिए। सीगा देखते ही कुरान में पता चल जाए ये कौन सा सीगा है, फिर उसके मुताबिक ही तर्जुमा होगा ना। जी जी। अगर आप इसको चौथा समझ रही हैं तो फिर तर्जुमा गलत हो जाएगा। अगर आप इसको सही। 10वां समझने गए कि जमीर से पहले सुकून आ रहा है तो ये तो चौथा नहीं हो सकता। चौथे में देखें जमीर से पहले क्या आ रहा है? जबर आ रही है। हम्म, जबर आ तलत। रही है, ठीक है। ता से पहले जी जबर आ रही है। इसी तरह खराजा में भी क्या है? अलिफ से पहले जबर आ रही है। तो ये छठे सीगे से पहले पहले वाले सीगे हैं। ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है, जमीर से पहले पेश आ रही है। इसी तरह यहाँ पे जमीर से पहले जबर आ रही है, यहाँ पे अलिफ से पहले जबर आ रही है। अब यहाँ से ये छठे सीगे से आपका क्या हुआ है कि जमीर से पहले सुकून आना शुरू हुआ है। तो जब भी आप जमीर से पहले सुकून देखेंगे तब आप वो छठे सीगे के बाद वाला सीगा ढूंढेंगे। और जब जमीर से पहले जबर देखेंगे तो 5 सीगों में से सीगा तलाश करेंगे कौन सा है। आसान हो गया ना? जी। हम्म। अब देखें फरह तुमा। अब इसमें देखें ये जमीर क्या है? तुमा है। उससे पहले हुआ सुकून आ रहा है। तो ये कौन सा सीगा है? 11वां, 11वां। 11 नंबर। तर्जुमा भी करें ना, तर्जुमा तो कर ही नहीं रही हैं आप। वो दो खुश हुए। हाँ, यहाँ से तर्जुमा शुरू करें। जी, कहाँ से? ज़हबना, वो मोनस गई। वो सब मुअन्नस गई। वो ये क्या सब है? मोनस। खलकता। तूने पैदा किया। मरे तुमा। तुम दो मरीज हो। तुम दो बीमार बीमार हो। हुए। हुए। तुम दो पास्ट टेंस, बीमार ये हो। पास्ट माजी की गर्दान है ना। जी जी जी। जलस तुम। तुम सब बैठे। दहेकती। तुम मुनस हंसी। हाँ। फरे तुमा। तुम दो खुश हुए। खुश हुए। फरिया का मतलब होता है खुश होना। जी। जितना इनको तर्जुमा करेंगे, सब करेंगे, आपको माजी और उसकी गर्दान याद होगी। सदक तुन्ना। अब इसमें फाइल क्या है? नून है फाइल इसमें। सिर्फ नून है। तुन्ना। इसमें भी नून था, इसमें भी नून ही है। कोई फर्क नहीं है, इसमें भी नून था, इसमें भी नून ही है। कोई फर्क नहीं है सद छठे सीगे में और 12वें सीगे में। ये जो भी सीगा आ रहा है अभी तुन्ना, तुन्ना है इसमें, नून निस्वा है ना, तुन्ना। तुन्ना है। जी। पिछ यहाँ इस जमीर, ये पूरी जमीर है, ये फाइल है। और इससे पहले सुकून है। तो अब ये छठे सीगे के बाद वाला सीगा है। तो कौन सा सीगा है? 12वां। 12वां है। जी। अच्छा। उसके बाद ये वाला। कुरुब, कुरुब तो, कुरुब तो, ये कू मैं कू। करीब, कारुब तो, कारुब, कारुब तो। जी मैम, आवाज नहीं आ रही है।
अभी आइए, करुब हाँ तू। अब जी, इसमें क्या है, इसमें तू फाइल क्या फाइल है? है। तू तू है, ठीक है। अब तू जो है वो आपको पता होना चाहिए, तू का मतलब क्या करना है। मैं करीब हुआ। अना करना है ना, जी मैं अना करीब इसमें। हुआ। अब इसमें जी यहाँ पर आप देखें तो ये जमीर से पहले सुकून आ रहा है, तो कौन सा सीगा है? 13वां 13वां। इसको देख के आप पढ़ती जा रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे हम्म, जबान ही याद है। ये सेकंड लास्ट सीगा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए कर अब तू 13वां सीगा है। और ये वाला यहाँ भी जो जमीर जो है उससे पहले क्या है, ना सुकून आ रहा है। जी ना, हाँ, तो कौन सा सीगा है ये, तर्जुमा करें, बताएं। हमने मदद की। हमने मदद की, जी ठीक है, तो ये 14वां सीगा है। तो ये जितनी भी थी ये वाली तुमा, ये सब क्या थी, ये सब क्या थी, ये फाइल थे सारे। ये फाइल। मफूल नहीं है, ये फाइल है, क्योंकि ये मरफू जमीरें हैं। इनमें से कोई मंसूब जमीर है, मुझे बताएं। सारी नहीं, मरफू जमीरें हैं। तो मरफू जमीर जब फिर ये राइट हैंड पे आती है, लेफ्ट हैंड पे आती है? लेफ्ट हैंड पर। अच्छा, लेफ्ट हैंड पे आती है। राइट हैंड पे आते हुए क्या होता है इनको? मोटे मोटे। हम्म मोटी वाली जमीरें मैंने किस हाथ पे बताई थी? मोटी मोटी राइट हैंड पर। राइट हैंड पे बताई थी। पहले राइट दाएं तरफ से शुरू करते हैं या दूसरी तरफ से शुरू करते हैं, उल्टा? दाएं तरफ से। हाँ, तो ये मोटी जमीरें हैं, ये फाइल बनती हैं, जी ठीक है। तो काम जी करने वाला जो होता है ना, वो बड़ा होता है, जिस पे असर पड़ता है वो छोटा होता है, वो बाद की बात है। तो ये आपकी राइट हैंड पे हैं सारी जमीरें, और वो जो छोटी वाली हैं इसके मुकाबले में कौन सी जमीर आती है, हुआ के मुकाबले में? जो वो अटैच्ड। हु। ये यहाँ कौन सी आती है, सेम। यहाँ भी जी सेम आती है। ये दो तीन जमीरें जो है ना, हुमा, हुम और ये हुन्ना, ठीक है ना, ये सेम जमीरें हैं। ये इधर भी आ रही हैं, इधर भी सेम ही आ रही हैं, देखें, ये इधर भी सेम आ रही है, इधर भी आ रही है, ये भी इधर भी आ रही है। ये चेंज हुई है, ठीक है, हु चेंज हुई है। यहाँ पे इसके मुकाबले में कौन सी जमीर है? या हुमा, या हुमा, या इसकी हामुन। अटैच प्रोनाउन बतानी है, ये डिटैच है, इधर अटैच बतानी है मुझे। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये अटैच प्रोनाउन है ना, हाँ ये मफूल बन के आती है ना। नहीं समझ आ रही मैं क्या बता रही हूँ? ये या वाली जमीरें फाइल बन के आती हैं, ठीक है, ये लगी, ये सब फाइल बन रही। ये वाली जमीर इधर नहीं लगी हुई इनके साथ, गर्दान के अंदर ये वाली जमीर नहीं लगी होती, सिर्फ ये वाली जमीरें लगी होती हैं, फाइल बनती है, ठीक है। ये वाली जमीर जो है आती है, इसको बाद में मफूल लगाना हो तो इनको लेके आते हैं। जैसे दरबा, दरबा उसने मारा उसको, तो हम ये हु जमीर लगाइए ना, अब ये क्या बनेगी, हु जमीर। इसमें तो, मकबूल। इसमें हुआ है ना, जी इसमें हुआ है, वो फाइल बनेगी राइट हैंड वाली, और लेफ्ट जी हैंड वाली अटैच प्रोनाउन जो है ये मफूल बनेगी, जी ठीक है। जी तो ये दरबा हु हो गया। अब इसमें दो जमीरें हैं, एक फाइल की है, एक मफूल की है। फाइल भी जमीर बन रहा है और मफूल भी जमीर बन रहा है। तो ये जमीरें जो है ये मफूल के लिए आती हैं और अपनी असली शक्ल में आती हैं। हु असली शक्ल में आ रही जी है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर हु की हुआ की हु होती है, हुमा की हुमाई होती है, हुम की हुमी होती है, हिया की क्या होती है, हा होती है। आप हुमा बता रही थी, हुमा जी की क्या होती है, हुमाई होती है। तो जी ये तीन चार जमीरें जो है ना वो दोनों सेम ही है, ये वाली दोनों सेम है, ये वाली भी दोनों सेम है, ये वाली भी दोनों सेम है, और ये भी, ये चार जमीरें जो है ना ये सेम है दोनों तरफ, दोनों तरफ एक ही है। फाइल बनेगी तो भी हुमा है, उस वक्त वो मरफू होगी। मफूल बनेगी तो उस वक्त वो मंसूब होगी। ये मंसूब जमीरें हैं ना, ये सारी जितनी मैं लगा रही हूँ,
कि मरफू हैं। मंसूब है। ज़मीरों के दो चार्ट होते हैं, एक राइट हैंड पे रखें, एक लेफ्ट हैंड पे रखें। राइट हैंड वाले मरफू हैं, फाइल बनते हैं, और लेफ्ट हैंड वाले मंसूब मंसूब। हैं। अब मुझे नहीं पता आपका राइट हैंड कौन सा और लेफ्ट कौन सा। अंता, अंता का मुझे बताएं, अंता। अंता का क्या लगाएंगे यहाँ? तू मुजक्कर अंता। यहाँ इस का लगाएंगे, का का लगाएंगे। मैं किसी और को बुला लूं माइक पे? नहीं मैडम, अंतुमा का पहले क्या लगाएंगे? कुमा। कुमा लगाएंगे। मफूल बनाएंगे तो कुमा लगाएंगे, फाइल बनाएंगे तो अंतुमा। ठीक है, अंतुम कुम। कुम। यहाँ क्या आएगा? अंती के। की, और जी। यहाँ पे कुमा। कुमा। ये वाली जमीरें देखे सेम है ना, इधर भी और इधर भी। तो इधर भी जी कुमा है तो इधर भी कुमा है। जी। अंतुन्ना में क्या है? आगे इसकी क्या है? कुन्ना। 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 तो ये लेफ्ट हैंड की जमीरें हैं ये सारी, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड पे आएंगी और ये मफूल बनेंगी। अना की क्या है? अन्ना। हम्म, अन्ना। अना में यहाँ क्या आता है? एक मिनट। मैं के का। लिए, मैं। मैं के लिए क्या आता है? नहीं नहीं या नहीं। मुतकल्लिम, या या, मुख्तलिफ। या आती है। और नहनु के लिए, ना। ना, नहनु के लिए तो ना आती है ना यहाँ पे, लेकिन जी यहाँ पर ना। इसकी ऑपोजिट क्या आएगी? वो भी ना ही होगी। ना। ठीक है, जी जी सही है। तो इस जी ना जमीर से पहले जब सुकून होगा तो वो फाइल होगी, और ना जमीर से पहले जब जबर होगी तो वो मफूल होगी। दोनों जमीरें सेम है, इधर भी और इधर भी। जब आप उससे पहले देखें सुकून आ रहा है तो उसको फाइल बना दें, नहनु जी। तर्जुमा कर दें। और जब ना से पहले, जैसे दरबा ना, अब दरबा ना का तर्जुमा करें। दरबना। हमने मारा। हमने मारा। हमने मारा। नहीं, दरबना। उसने मारा हमें। हाँ, उसने मारा। उसने मारा हमें। ना जमीर से पहले जबर आ रही है, जी तो जब जबर आएगी, ठीक है, तो वो वो जो होगी फिर मफूल क्या बनेगी? मफूल बनेगी। को का तर्जुमा करेंगे। उसने मारा हमको, इसमें हुआ जमीर फाइल है और ये मफूल है, ठीक है, जब जबर आ रही है जी पीछे। जी जितनी जब भी ये जमीरें लगाएंगे ना आप, पहले जबर ही आएगी, सुकून नहीं आएगा। जितनी ये जमीरें लगाएंगे सुकून आएगा पीछे, छठे सीगे से सुकून आएगा, उससे जी। पहले पहले जबर आएगी। तो अब मैं एक और लफ्ज लिखती हूँ, वो मुझे बताएं। दा, फौजिया तर्जुमा करें। जी जी। इससे जमीर से पहले सुकून आया। हम्म, दरबना। हमने मारा हमने मारा, उसे। और इसमें फाइल कोई नहीं है। हमने हम्म, मारा फेल और फाइल है इसमें सिर्फ। जी जी। और हमने इस मारा। एक जबर यहाँ बदली हुई है, तो यहाँ फेल भी हो गया, फाइल भी हो गया, मफूल भी हो गया। ये अरबी जुबान जी एक जैसा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सुकून आने से क्या हुआ? मफूल नहीं है अब इसमें, सिर्फ फाइल ही जी है। और जब आपने ना जमीर से पहले सुकून हटाया और यहाँ जबर दी, तो अब इसमें फाइल भी है, मफूल भी है। इस बात को समझें। तो इसका तर्जुमा और होगा, इसमें मफूल लगाने की जरूरत पड़ेगी। जी अब ये मफूल लगाया हमने, हमने मारा जी उसको। जी ठीक है, ये फेल जी। था, ये फाइल था, ये मफूल आगे हमने लाके लगाया है। लेकिन हम्म, इसमें जब ना जमीर से पहले जबर आई तो ये खुद हम्म, मफूल है। जी जी ठीक है, यहाँ पे ये फाइल है तो मफूल बाद में लाए हैं, यहाँ पे ये खुद मफूल है। और फाइल क्या था? वो दाराबा के अंदर था। यहाँ दाराबा के अंदर फाइल नहीं है, फाइल ना है। तो जी बस सिंपल सी बात है, जब आप जमीर ना जमीर से पहले सुकून देखें तो ने में तर्जुमा करें, जबर देखें तो इसका तर्जुमा को में करें। ठीक है, जी इसका तर्जुमा होगा नसरना, हमने मदद की। जी। और जब नसर ना होगा तो क्या होगा तर्जुमा? नसरना। उसने हमारी मदद की। उसने मदद की हमारी। जी ठीक उसने है, मदद। जी तो ये है। तो दो तरह की जमीरें हो गई,
ایک جو فعل کے ساتھ گردان میں اٹیچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 2 جو ہوتی ہیں وہ ہڈن ہوتی ہیں اور باقی 12 ساتھ ہی لگی ہوتی ہیں۔ دوسری ضمیریں وہ ہوتی ہیں جو مفعول اٹیچ پروناؤنز ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈ والی، وہ مفعول بن کے آگے لگاتے ہیں، ان پورے سیغوں کے آگے ضمیر لگاتے ہیں۔ اور وہ کون سی ضمیر لگاتے ہیں؟ ابدہ، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اس نے مارا اس کو، ابدہ، اس نے مارا اس کو، مارا کہاں سے آیا؟ اس نے عبادت کی اس کی، اس کی، تو اس کی کیا یہ ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مفعول، مفعول، اور فاعل کیا بن رہی ہے؟ اندر والی، اندر والی عبادہ ٹھیک ہے نا؟ واہ۔ اسی طرح آپ یہاں پہ مفعول کی ضمیر، اب یہ اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر نہیں لگے گی، آپ لگا کے دیکھیں سیٹ ہی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں سیٹ ہوگی مفعول کی ضمیر اس کے آگے؟ ہو کیوں نہیں سیٹ ہو رہی یہاں پہ؟ ہوم کیوں نہیں سیٹ ہو رہی؟ ہما کیوں نہیں سیٹ ہو رہی؟ بتائیں۔ اس میں خرج وہ دو، اس کے ساتھ تو ہو گئی، ہم، ٹھیک ہے، عبادہ اس کے ساتھ بھی نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ بھی نہیں ہو رہی، کے ساتھ اٹیچ لیکن ہے نا، ہاں کیوں نہیں سیٹ ہو رہی؟ کون جواب دے گا؟ یہ لازم فعل ہے اس لیے۔ لازم فعل ہے، لازم فعل کا مفعول نہیں ہوتا۔ خرجہ بھی لازم ہے، سجدہ بھی لازم ہے، تو آپ کی مفعول کی ضمیر، کیونکہ مفعول تو ہوتا ہی نہیں، تو مفعول کی ضمیر یہ والی کیسے سیٹ کریں گے ان میں سے کوئی؟ خرجہ کا کر سکتے ہیں، خرجہ کم کر سکتے ہیں، خرجہ کنہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فعل ہی لازم ہے، ان کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ اب یہ دونوں فعل تو سجدہ بھی اور یہ بھی نا، یہ لازم فعل ہے، مفعول نہیں آ سکتا ان کا۔ شریبت کیا ہے؟ یہ متعدی فعل ہے۔ اب اس کے بعد لگائیں، مفعول لگائیں، یہ ساری ضمیروں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چوتھا سیغہ ہے، تو کوئی اسم ظاہر فاعل بھی مفعول بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ چوتھا سیغہ ہے نا، تو اسم ظاہر بھی مفعول لگا سکتے ہیں یہاں پہ۔ لبن، لبا، لبن، کیا آخری کیا حرف ہے؟ آخری حرکت کیا ہے؟ لبا، نو، نو کے اوپر ہے نا یہ دمہ، دمہ کیوں؟ مفعول بنا رہی ہو نا۔ انا، لبن، نہ، لبنن، الف سے پہلے دو، ٹھیک ٹھیک، شربت لبنن، ہاں اس لڑکی نے پیا، فائل تو پہلے ہی آ گیا نا اس میں، ہیا فائل تو پہلے ہی اس کے اندر ہے نا، جی ہے، تو لبنن اس کو کیا، کیوں فائل بنا رہی تھی پھر دوبارہ؟ لبنن، یہ بھی فائل، ہیا بھی اور یہ بھی لبنن بھی، ہمیں آگے مفعول لگانا ہے، کیونکہ یہ فعل متعدی ہے، تو متعدی کے ساتھ ہمارا آ گیا ہے مفعول۔ اب اس میں لگا کے دیکھیں گے، دخلتا میں لگا کے دیکھیں، اسم ظاہری فائل لگا، مفعول لگا کے سیٹ کرنے کی کوشش کریں، دخلتا، نہیں آئے گا، کیونکہ یہ فعل بھی لازم ہے، تو مفعول نہیں لگا سکتی۔ نہیں، تم دونوں داخل ہوئے، یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ کچھ بھی نہیں لگا سکتے آپ، کیونکہ یہ فعل لازم ہے، وہ داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ ذہبنا، ذہبنا وہ سب عورتیں گئیں۔ اب ذہبہ بھی آپ کو پتہ ہے لازم فعل ہے، وہ گیا، تو اس میں بھی آپ کا مفعول نہیں آئے گا۔ خلق میں آ جائے گا، خلقتا، تو نے پیدا کیا، مفعول لگائیں، ضمیر بھی لگا سکتے ہیں، اسم ظاہر فاعل نہیں آ سکتا، ضمیر ہی آئے گی، کیونکہ یہ 7واں سیغہ ہے نا۔ ہاں خلقتا، لیکن مفعول تو آ سکتا ہے، مفعول تو آ سکتا ہے، مفعول اسم ظاہر آ سکتا ہے، فاعل نہیں آ سکتا ہے اسم ظاہر، کیونکہ 7واں سیغہ آ گیا نا۔ فاعل جو اسم ظاہر آتا ہے وہ پہلے اور چوتھے سیغے میں ہی آتا ہے۔ مفعول آپ لگا سکتے ہیں، خلقتا، ضمیر لگائیں یا اسم خلقتا ظاہر، ہوں، خلقتا خلقتا ہوں، ہو، ٹھیک ہے، اور اگر لگتا اسم ظاہر ہوا، اگر اسم لگتا ظاہر لگائیں گے تو خلقتل انسان، 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 انسانہ لگ جائے انسان، گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائل ہے، تو نے پیدا کیا انتا، اور وہ انسانہ جو ہوگا یا ہو جو ہوگی وہ مفعول ہوگی۔ تو جب فعل آپ کا متعدی آئے گا تبھی آپ آگے مفعول لگا سکتے ہیں، اور آپ کو لکھا ہوا بھی ملے گا قرآن میں۔ اگر لازم فعل ہوگا تو مفعول نہیں ملے گا آگے،
और मफूल हमेशा मंसूब होता है। देखा अल इंसाना लगाया ना, तो ये भी जी लाजिम फेल था, ये भी लाजिम था, बस ये एक मुताद्दी आया जहां लबनन लगाया है और यहाँ पे अल इंसाना लगाया। मफूल जो होता है ना वो आप सब सारे सीगों के साथ इसम जाहिर भी लगा सकते हैं, जमीर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो फाइल होता है ना वो इसम जाहिर वो सिर्फ दो सीगों के साथ लगता है, पहला और चौथा। अच्छा, अब मरिद, मरिदा कौन सा फेल था, हमने पढ़ा था, लाजिम था मुतादी था? लाजिम था। लाजिम था, वो बीमार हुआ, ठीक है, तुम दोनों बीमार हुए, तो अब इसके आगे हम मफूल नहीं लगा सकते। जलस तुम, जलस फेल ये वो भी बैठा, तुम सब बैठे, कौन सा फेल है? ये भी लाजिम। लाजिम है। लाजिम है, मफूल नहीं आएगा। दहिका, हाँ दहिका इसमें ये वो भी हंसा, लाजिम है। लाजम है, मफूल नहीं लगा सकते, लगा ही नहीं जी सकते, तो कोशिश ही ना करें। इसलिए फेल को पहले पहचान ले कि उसको मफूल की जरूरत भी है या नहीं है। फरे तुमा, अब फरीहा जो मैंने बताया था बाप सामिया में का सारे जो है ना, मोस्ट ऑफ द जो करूमा में तो सारे ही लाजिम होते हैं, लेकिन बाप सामिया में 50% लाजिम होते हैं। 50% देखें, हम ये सारे वही है ना, समिया बाप से आ रहे हैं ना, जी मरीदा भी और ये भी है ना, तो ये आपके लाजम जी फेल आ रहे हैं। तो तर्जुमा भी करके देख लें। तुम दोनों खुश हुए, तो आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम लड़की हंसी, तुम मोनस हंसी, लड़की नहीं कहना चाहिए, मोनस कहना चाहिए, क्योंकि लड़की के लिए तो फिर इसम जाहिर फाइल हो जाता है ना। अच्छा, सदक तुन्ना, तुम सब और तुमने सच बोला, सदा का कौन सा फेल है? लाजिम। लाजिम है, सच बोला। अब इसमें भी हम आगे क्या लगाएंगे बताएं, लगा सकते हैं कोई मफूल? नहीं। फाइल से मीनिंग पूरा हो गया, तुम सब औरतों ने सच बोला, अब आगे क्या लगाना है मफूल? भाई कुछ जरूरत नहीं है। अगर मफूल लगाएंगे, जमीर लगाएंगे, तो इन जमीरों में से ला के लगाएंगे, वरना मफूल इसम जाहिर हर सीगे के साथ लग सकता है। ठीक है, ये जो पहला सीगा था ना उसके साथ भी लग सकता जी था। अबदाहू लगाया था ना जमीर, तो यहाँ पे अबदा जईदुन भी लगा सकते थे। ठीक है, जी सही है, क्योंकि ये फेल वो था जिसमें ये मुतादी फेल है ना, अबदा उसने इबादत की, किसकी इबादत की, तो उसमें मफूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले जी सीगे में आप मफूल लगा सकते हैं, इस ये तो अब लाजिम है, इसमें नहीं लगा सकते, इसमें भी नहीं लगा सकते, इसमें हमने लगाया था, ठीक है, बाकी इनमें भी नहीं लगा सके, इसमें लगाया है। अच्छा, इनमें नहीं लगा सके, फिर हमने इस यहाँ तक अभी तक नहीं लगाया। अब करुब तू, तो मैं करीब हुआ, अब इसमें मफूल की जरूरत है? सवाल पैदा नहीं। हो रहा है? नहीं है, तो नहीं नहीं। सवाल पैदा होगा, उसने पिया, क्या पिया, है ना, उसने इबादत जी की, किसकी की, तो फिर आप मफूल लगाएंगे। अगर मीनिंग पूरा हो रहा है, सवाल नहीं उठ रहा, तो फिर क्वेश्चन नहीं पैदा हो रहा, तो आपने मफूल नहीं लगाना। नसर ना, हमने मदद की, अब ये इसका बताएं, लगेगा या नहीं लगेगा? जी लगेगा। उसने मदद की या हमने जी मदद की, तो किसकी मदद की जी लगाना होगा ना। जी जी हमने मदद की उसकी, ठीक है, या फिर और इसम जाहिर क्या लगाएंगे? हामिदन। हामिदा। हामिद जैनब। इसको मंसूब लाना जरूरी है, जैसे मंसूब जमीर लाए हैं ना, जी ये मरफू जमीरें हैं और ये मंसूब जमीरें हैं, तो मफूल जो होती है वो मंसूब जमीर बनती है, तो इसको अगर जमीर भी लाएंगे तो मंसूब लाएंगे, और अगर ये जमीर मंसूब है, इसकी पेश पे ना जाए, इसकी पेश में पे ना जाए आप, कि ये जी मरफू जी जमीर है, ये मरफू जमीर नहीं है, ये मंसूब जमीर है, और ये जी मफूल ही बनती है। और फिर अगर इसम जाहिर लाएंगे मफूल, तो वो भी मंसूब ही लाएंगे। तो मफूल इज ऑलवेज मंसूब, फाइल इज ऑलवेज मरफू। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर मैंने बताया था कि इसम जाहिर फाइल होगा तो कौन से सीगे यूज होंगे, फेल का कौन सा सीगा यूज होगा अगर इसम जाहिर फाइल आ रहा है तो? 9 में से होगा। नहीं, पहला पहला और चौथा। पहला और चौथा। जब इसम जाहिर फाइल आएगा तो जी क्या होगा?
वो पहला चौथा अब आएगा जी। मैं आपको पढ़ के आपको सबको बताती हूँ, पता ठीक है। नहीं जुमला जी। फेलिया में फाइल जो होता है वो इसम जाहिर भी हो सकता है, ठीक है। जी इसम जाहिर भी आ सकता है ना जुमला फेलिया में, फाइल जी की बात हो रही है, ठीक है। जी मसलन जैद आया तो इसम जाहिर फाइल है ना। जी दोनों लड़के बैठे तो दोनों लड़के क्या हैं, जाहिर फाइल है। उस्तादा ने पढ़ाया, जी इसम जाहिर फाइल है। फातिमा हंसी, ठीक है। दोनों लड़कियां चली जी गईं, ये सब क्या है, इसम जाहिर फाइल है। और औरतों ने सच कहा, औरतों ने, ये इसम जाहिर फाइल है। जमीर तो नहीं है ना। नहीं हम्म। इन जुमलों में वो कह रहे हैं जैद, दोनों लड़के, उस्ताजा और फातिमा, और दोनों लड़कियां और औरतें जो हैं इसम जाहिर है। और जुमले में फाइल बन के आ रहे हैं क्योंकि ने से पहले आ रहे हैं ना। जी अगर को से पहले होते तो मफूल होते, ने से पहले हैं तो फाइल बन रहे हैं। ऐसी सूरत में गर्दान से सिर्फ जो फेल का सीगा आएगा वो नंबर 1 और नंबर 4 इस्तेमाल होगा। क्यों नंबर 1 और नंबर 4 इस्तेमाल होगा? सिर्फ ये दो सीगे क्यों इस्तेमाल होंगे गर्दान के? अंदर भी है बाहर भी है। क्योंकि इसम जाहिर फाइल है। हाँ जायद क्योंकि जायद इसम जाहिर फाइल है ना, भी है। तो फिर फेल का सीगा नंबर 1 आएगा या 4 आएगा, बस कहानी खत्म। जब भी आप देखें इसम जाहिर फाइल आ रहा है तो फेल आपने क्या लाना है, या तो पहला सीगा लाना है, फिर या चौथा लाना है। 12 में से कोई सीगा नहीं उठाना फेल का, कि आप उसको पहले ले आए और बाद में आप वो लगा दें। जैसे आपने कल किया था ना, जलसा किया था ना, और आगे आपने क्या लगाया था, जलसा अलवलदानी, यही किया था ना। आपको तो याद भी नहीं है, मुझे याद है, फौजिया ने किया था ये। जी मैम। हम्म। तो यहाँ पे इसम जाहिर फाइल है या जमीर है? यहाँ पर जमीन मीर है। फाइल क्या है दोनों यहाँ पे? वाला दानी वलदानी फाइल है, जाहिर। मरफू है ना। हाँ, जी जी तो फाइल इसम जाहिर है ना। जी है। तो फिर सीगा कौन सा आना चाहिए था यहाँ पे? जलसा वाहिद आरवा। नहीं, यहाँ पर आना चाहिए पहला पहला पह- जलसा। तो पहला आपने क्यों जलसा लगाया था? 12 में से क्यों लगा दिया उठा के आपने? जब इसम जाहिर फाइल होता है तो सीगा वाहिद, सीगा पहला या चौथा लगता है। अब पहला क्यों लगाया, चौथा क्यों नहीं लगाया? चौथा भी तो लगा सकते हैं, जब इसम जाहिर फाइल होता है तो चौथा भी लगा सकते हैं इसमें ना। हुआ है ना, इसमें हुआ जमीर जलसा। क्योंकि ये मुजक्कर है। वलदानी, हाँ ये वलदानी। मुज़क्कर हुआ है, ये भी है वलदानी। यार मैंने तो सुना था पठानों को पढ़ाना मुश्किल है, कश्मीरियों को भी पढ़ाना मुश्किल हो गया मुझे। या अल्लाह खैर मदद फरमा मेरी। क्योंकि जब इसम जाहिर फाइल आएगा तो सीगा उसके मुताबिक आएगा। अगर मुजक्कर होगा तो जलसा आएगा, लड़कियां होंगी तो जलसत आएगा। ठीक है, समझ आई? अच्छा जनाब, उसके बाद यही बात इन्होंने बताई है कि सीगा नंबर 1 लाएंगे जब इसम, ये जितने भी ये वाली जुमले बताए हैं इनमें इसम जाहिर फाइल आ रहा है तो सीगा कौन सा आएगा, कौन सा सीगा यूज होगा फेल का? पहला पहला और चौथा। या चौथा? अच्छा, चौथा कब यूज होगा? एक मिनट मैम। बोले बोले बोले। फातिमा हंसी। मोनस जब पे आगे अगर इसम जाहिर फाइल मोनस होगा तो चौथा यूज होगा, और अगर इसम जाहिर फाइल मुजक्कर होगा तो पहला यूज होगा। मुताबिक होता है ना, जी जी ऐसे ही होता है ना, मुताबिक ही आता है ना। आप ऐसे तो मुज़क्कर नहीं करती ना कि कालत हामिदुन, नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये गलत है ना। क्या आना हाँ जी। चाहिए, काला आना चाहिए ना, पहला आना हामिद चाहिए ना। इसी तरह मरियम मुज़क्कर के साथ आप लिख दें काला, कालत। काला लिख दें तो वो गलत हो जाएगा, कालत लिखना पड़ेगा। तो ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी इसम जाहिर फाइल आएगा तो फेल के दो ही सीगे आएंगे,
اور فائل کے مطابق فعل آئے گا. اگر یہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہوگا, اگر یہ مؤنث ہے تو مؤنث. اتنی سی بات نہیں پلے پڑ رہی. اب دوسرے لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نا, جن کو آ گئی یہ سمجھ, ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہاں پہ بار بار سمجھانے میں. اچھا, اور اس کے بعد اسم ظاہر کو حالت رفع میں لاتے ہیں. فعل تو لے آئے پہلا سیگا یا چوتھا سیگا, لیکن اب جو فاعل ہوگا اس کو کس میں لائیں گے؟ منصوب لائیں گے یا مرفوع لائیں گے؟ مرفوع. مرفوع لائیں گے, کیونکہ وہ فاعل ہے تو اس کو رفع میں لائیں گے. جی اسم ظاہر فاعل کے اوپر دمہ لگائیں گے. ٹھیک ہے. میم. اسی طرح جب اسم ظاہر مفعول بنائیں گے تو اس پہ زبر لگائیں گے. مفعول جو ہوتے ہیں وہ زبر والے ہوتے ہیں, منصوب ہوتے ہیں. مذکر فاعل کے لیے صیغہ نمبر 1 یوز کریں گے اور مؤنث فاعل کے لیے صیغہ نمبر 4 یوز کریں گے. نمبر 1 میں آپ کا کیا ہے, یہ مذکر کے لیے ہے تو آپ نے یہاں مذکر فاعل لانا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں 4 میں مؤنث فاعل لانا. اچھا, اب جب ترجمہ کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ترجمے میں سب سے پہلے جو آپ نے دیکھنا ہے اس کے فعل دیکھنا ہے کہ فعل کیا ہے جملے میں. میں یہ ایکسرسائز نہیں کروا رہی, میں صرف بتا رہی ہوں کہ میں نے جو کل کروایا ہے اس کو ذرا اچھی طرح ریوائز کر لو. سب سے پہلے آپ فعل کو نشان لگائیں گے کیونکہ جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں. فعل سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے. تو فعل کیا ہے؟ ذہبا. اب گیا کا ترجمہ جا آ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ گیا کا ترجمہ ذہبا ہوتا ہے. اب فاعل کیا ہے؟ وہ اسم ظاہر ہے, ضمیر نہیں ہے. اگر ضمیر ہوتا وہ گیا تو پھر ذہبا ہی کافی تھا, وہ گیا. اگر وہ گیا ہوتا نا تو ہم کیا کرتے؟ ذہبا لکھ دیتے. لیکن یہاں پہ فاعل اسم ظاہر آ رہا ہے تو ہمیں یہاں پر لانا ہے زید. اب زید جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل. تو کیا اعراب دیں گے؟ پیش دمہ دو زیدن. پیش دون, یہ ہو گیا. تو اب یہ مذکر ہے تو آپ اس کے ساتھ فعل بھی مذکر ہی لائے ہیں. اگر یہاں مریم ہوتی, مریم گئی, تو پھر آپ ذہبت لاتے, لیکن لاتے پہلا اور چوتھا ہی سیگا. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, اسم ظاہر فاعل ہے. ٹھیک ہے, تو فعل کون سا سیگا آئے گا؟ پہلا یا چوتھا آئے گا. یہاں پہ بھی اسم ظاہر فاعل ہے تو فعل کیا آئے گا؟ پہلا یا چوتھا سیگا آئے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میم آ رہی. جب تک آپ کا اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے آپ کا فعل کا پہلا یا چوتھا سیگا آئے گا. اور آپ میں عقل ہونی چاہیے کہ مذکر فاعل ہے تو مذکر پہلا سیگا لانا ہے, مؤنث فاعل ہے تو چوتھا سیگا لانا ہے. اتنی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ مجھے بتائیں کہ فاعل اسم ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ہاں پر میم تم نے, اچھا اس میں ضمیر. ضمیر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ نے سے پہلے کوئی نون نہیں آ رہا. تم کیا ہے؟ ضمیر ہے. جب ضمیر اسم فاعل بنے گی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ضمیر ہے, وہ یا تم ہے یا میں ہے, میں ہے یا ہم ہے. ٹھیک ہے. جی. جب وہ ضمیر ہوگی اردو میں تو وہ آپ کے پہلے والے 6 سیگوں میں سے سیگا چوز کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی. سمجھ آئیے. جب وہ ضمیر ہوگی نا, جب وہ لکھا ہوگا نا ترجمے میں, جیسے بھی یہاں پہ وہ نہیں لکھا ہوگا. استاذ جی. استاذ وہ میرا گھر میں مہمان آئے, میں تھوڑا چھٹی کر لوں تھوڑا. اوکے اوکے جائے. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پہ وہ لکھا ہوتا, ٹھیک ہے, یا اس نے لکھا ہوتا, تو پھر آپ کیا کرتے؟ پہلے والے 6 سیگوں میں سے سیگا ڈھونڈ کے یہاں پہ لگاتے, ترجمہ کرتے. کیا لکھا ہوتا؟ وہ لکھا ہوتا یا اس نے لکھا ہوتا یا انہوں نے لکھا ہوتا, ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ تو جب یہ والی چیزیں ہوتی تو پھر آپ تھرڈ پرسن کے جو سیگے ہیں, پہلے والے 6 سیگے, ان میں سے سیگا اٹھاتے. ٹھیک ہے. اگر تم لکھا ہوتا تو پھر آپ سیکنڈ پرسن کے جو 6 سیگے ہیں ان میں سے سیگا اٹھاتے. ٹھیک ہے. سیکنڈ پرسن کے 6 سیگے جو ہے نا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتم, ان میں سے جیسے یہاں پہ بھی تم آیا تو ہم غائب کے سیگے نہیں اٹھائیں گے, ان میں سے جا کے نہیں اٹھائیں گے پیچھے والے.
وہ گیا، وہ دونوں گئے، وہ سب گئے، وہ گئی، وہ دونوں گئیں، اور وہ سب گئیں، وہ والے سیغے نہیں اٹھائیں گے کیونکہ یہاں پہ تو وہ آ ہی نہیں رہا. تو ہم مخاطب کے جو سیغے ہیں انتا انتم والے وہ ان میں سے اٹھائیں گے، 6 میں سے کوئی ایک اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب میں اور ہم ہوگا تو ہم جو متکلم کے سیغے ہوں گے، 2 ہی سیغے ہوتے ہیں متکلم کی، ان میں سے ہم اٹھائیں گے. تو یہ بات میں نے کل واضح نہیں کی تھی، تو یہ واضح کرنے کے لیے پھر سارا میں نے ریویژن کروایا. تو ابھی آپ لوگ ترجمہ غلط نہیں کریں گے. ضمیر آ رہی ہے تو ضمیر جو ہوتی ہے جب فائل بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، 12 میں سے سیغہ ہوتا ہے. اور 12 میں سے بھی اگر وہ آ رہا ہے یا اس نے آ رہا ہے، انہوں آ رہا ہے، تو پہلے والے سیغے اٹھائیں گے غائب کے. اگر تم آ رہا ہے تو سیکنڈ والے مخاطب کے، اور اگر میں اور ہم آ رہا ہے تو آخری والے اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. جی جی تو پھر اس وقت واحد والا سیغہ نہیں لائیں گے اور چوتھا والا بھی نہیں لائیں گے. جب ضمیر ہوتی ہے نا تو پھر موسٹلی کیا ہوتا ہے، وہ 12 والے سیغے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو ابھی اس کا ترجمہ کریں. تم نے ظلم کیا. پہلی گو میں مجھے صحیح ترجمہ آنا چاہیے. ابھی ظلم تو ظلم تو، تم نے کیا. ظلم تو، میں نے کیا. ظلم تا ظلم تم بھی ہو سکتا ہے، تا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تم نے ظلم کیا ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، ظلم تم بھی ہو سکتا ہے. اگر یہاں پہ تم سب نے ظلم کیا لکھا ہوتا تو پھر تو ظلم تم ہی ہوتا، پھر چوائس نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں پہ لکھا ہوتا تو نے ظلم کیا تب بھی چوائس نہیں تھی. تو نے ظلم کیا تو ظلمتا کہتے، لیکن اور تم سب نے لکھا ہوتا تب بھی چوائس نہیں تھی. ابھی ہمارے پاس چوائس ہے. ابھی آپ ظلمتا بھی کر سکتے ہیں، ظلم تم بھی کر سکتے. ابھی اگلا والا بالکل غلط نہیں آنا چاہیے، اس میں بھی آپ نے غلطی کر دی ہے. جی اگلا میم. والا کریں. ہوم ورک تو آپ نے کرنا ہی نہیں نا. جی ایک چھٹی تھی کل آپ لوگوں کے بیچ میں. طالبات کامیاب ہوئیں. طالبات آپ کامیاب کو ہوئی. نیند کیسے آ جاتی ہے آپ لوگوں کو، مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا. نجحت نجح ہوں. نجح پہلے آپ نہیں کیا کریں گی، دیکھیں گی فعل فائل اسم ظاہر آ رہا ہے یا ضمیر آ رہی ہے. فاعل اسم ظاہر ہے طالبات. ظاہر ہے تو پھر نجاعت کیسے ہو گیا. نجح نجا کیسے ہو گیا. جب اسم ظاہر فائل ہوتا ہے تو پھر ہم کون سے 2 سیغے لاتے ہیں، پہلا اور چوتھا. پہلا اور چوتھا. نجح ہاں بتائیں. نجحت نجحت، نون جیم حت. جی نجحت میم. آگے کیا آئے گا، نجحت الطالبات. الطالبات. الطالبات کے اوپر کیا لگائیں گے، پیش. الف لام کی وجہ سے ایک پیش لگائیں. جی اسم ظاہر فائل آیا ہے تو پہلا اور چوتھا سیغہ آیا ہے. اب یہ مؤنث تھا تو ہم نے چوتھا سیغہ لگایا. اگر یہاں طلاب ہوتا تو نجا لگا دیتے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اسم ظاہر فائل ہو تو ہمارے پاس پہلے اور چوتھے کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، وہی لگانے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اسم ظاہر فائل ہے یا ضمیر ہے. تم دونوں نے ہم، ضمیر ہے. یہاں لائن لگا دیں. یہ آپ کا فائل ہے، یہ آپ کا فعل ہے. ٹھیک ہے. تم دونوں نے صبر کیا. صبر فائل تم فائل اسم ظاہر ہے، تم دونوں نے. صبر نہیں کہاں ہے، ضمیر ضمیر ہے. ہے. چلیں جی بتائیں پھر. صبر تما صبر. اگر یہ غلطی کریں تو مجھے بتانا. صبر تما کون سا سیغہ بنتا ہے، تم دونوں نے مسنہ صبر کے ہیں. تما دو کا. 2 کا بنتا ہے، مثنیٰ کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور کون سے نمبر کا سیغہ ہے صبر تما، 6 کے بعد والا ہے یا 6 سے پہلے والا ہے. ہے کے بعد والا. 6 سے بعد والا، تبھی تو سکون آ رہا ہے نا یہاں پہ. 6 سے یہاں پہ سکون شروع ہو جاتا ہے. تو جب بھی آپ نے 6 سے بعد والا سیغہ بنانا ہے تو ادھر سکون لگانا ہے. ادھر آپ صبر تما نہیں کر سکتے، صبر تما نہیں کر سکتے، صبر تما کریں. صبرنا، صبرتا، صبر تو چھٹے سیغے سے آپ کا سکون شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے پہلے آپ زبر لگا سکتے ہیں.
अच्छा, इसमें बताएं हमने शुक्र किया। हमने, इसमें भी ज़मीर ही है, ज़मीर फाइल है, हाँ जाहिर नहीं है, शकरना, हाँ, सीगा भी देख लिया करें कौन सा सीगा है। हमने हमने, आखिरी सीगा है, 14वां नंबर भी याद होने चाहिए। जी 14 ठीक है है। ना, शकर ना। अब आप देखें शकर ना, तो जब आप लिख रहे हैं शकर, शकरा नहीं लिखना, क्योंकि ये छठे सीगे के बाद वाला सीगा है। तो उसके बाद क्या होगा, शकरना होगा। मुअल्लिमात बैठ गई, इसमें भी बनाइए। जाहिर है, हम्म, फाइल इसमें जाहिर है, मतलब हम्म, जलसत हम्म। मुअल्लिमातु, ये आए जलसत। जी मैम, मुअल्लिमात, अल मुअल्लिमात, मुअल्लिमातु, अलिफ लाम लगाना जरूरी है। अगर ये होता ना कुछ मुअल्लिमात बैठ गई, है ना, कुछ, तो फिर अलिफ लाम नहीं लगाना था, फिर मुअल्लिमातुन लगाते। ठीक है, जी नकरा हो जाता ना। जी जी, कुछ से निकरा, नकरा, एक से भी नकरा, कोई से भी नकरा। अल्लाह ने सुना। समी अल्लाह, इसमें भी हम्म, फाइल जाहिर है, तो अल्लाह, मुजक्कर है अल्लाह, तो फिर आप जी समिया लगाएंगे। जी, कुछ मर्द आए। कुछ कुछ, जा रिजालुन, निकरा है, रिजाल, जाअत नहीं लगाना, जा, मुज़क्कर, वो बैठे। वो बैठे, जलसु, जलसू, कल किसी ने जालिसूना बोला था, वो कौन थी, रुकैया। जलसू, उन्होंने जालिसूना बोला था और फिर मैंने जालिसू लिख दिया। माशाल्लाह से आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। मेरी मेमोरी, अल्हम्दुलिल्लाह, स्टूडेंट जब गलतियां करते हैं बहुत ना, मुझे अच्छी। रात को नींद नहीं आती कि क्यों गलतियां कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको समझ आ रही। माशाल्लाह, लेकिन मैं इस तरह से लेके कुछ स्टूडेंट को लेके नहीं चल सकती, मुझे सबका ख्याल रखना है। मेरी क्लास में बहुत से लोग बोर हो रहे हैं क्योंकि उनको सब ये आता है। सही आपका तो फायदा हो रहा है ना, आपको तो समझ आ सही, रही। बहुत अच्छा। ये रुकैया ने गलती की थी, उनका नाम भी मुझे याद है। और मैंने क्या गलती की थी, उन्होंने जालिसूना बोला था। जालिसूना तो फेल है ही नहीं, वो तो जालिसुन से बना हुआ है, वो तो इसम है। उन्होंने जालिसूना बोल दिया, और मैंने जब उसको फेल बनाया तो मैंने उसको जालिसू लिख दिया। हालांकि जालिसू तो फेल नहीं होता, जलसू फेल होता है। तो आप लोग मुझे भी भटका देते हैं, तो मैंने उसको जालिसू लिख दिया। अब वो उधर जलसू है, जिसको करेक्शन करने कर ले। इब्राहिम बिमा, अब यहाँ पे क्यों जमीर फाइल आई है, क्योंकि फाइल जो है इसम जमीर है। जी सही है। इब्राहिम, जी आगे क्या है, इब्राहिम इब्राहिम, बीमार हुआ। इसमें जाहिर फाइल है, इसम हम्म, इब्राहिम, तो क्या होगा, मारिदा, 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 इब्राहिम, इब्राहिम, इब्राहिम। अच्छा जनाब, आगे क्या है, लड़कियों ने पढ़ा, इसम जाहिर इसम जमीर। इसम जाहिर है, इसमें लड़कियों ने, तो क्या होगा, फेल। करात, करात, बिन, बनातु, करात, करा आ होता है पढ़ना, करा, और चले करात भी लगा लें, पढ़ना है ना। वैसे पढ़ने के लिए तो दरसा यूज होता है, करा जो होता है ना, चलें उसको भी लगा लेते हैं, कोई नहीं। तो कराअत करा, कैसे लिखेंगे, हमजा लिखेंगे और उसके ऊपर ये लगा के कराअत लिखेंगे। ठीक सुकून, है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, बगैर कुर्सी के भी लिख सकते हैं और कुर्सी के साथ भी लिख सकते हैं। अल बिनतान, अल बिन, कराअत, आगे क्या आएगा, अल, बिन, बिनतान, बनात, लड़कियां हैं, जमा है। अल जी बिन्ना, बिनतान क्यों कर रही हो, दो लड़कियां कसर, तो नहीं है ना। बनात, अल बन, ना, मुझे लगता है मैं फिर वापस लगाऊं आपको, अल बना को, ठीक है। अब इसको, मरफू, ये यहाँ पे जब इसको पढ़ेंगे तो जेर लगा के पढ़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए जेर देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी सुकून है और यहाँ भी सुकून है, तो जेर लगा के पढ़ेंगे।
दो मुसलमानों ने मदद की, अब बताएं। नसरा, इसमें भी हम्म, जाहिर फाइल है। नसरा अल मुस्लिमून, दो मुसलमान है ना अभी। हाँ अल मुस्लिमून, अल मुस्लिम, नसरा अल मुस्लिमानी। यहाँ पे आप अलबिनता नहीं लगा रही थी जब लड़कियों था, यहाँ पे जब दो मुसलमान आ रहे हैं तो आप जमा जी लगा मैम, रही हैं। चले, हो गया, जी मैम। नसरल मुस्लिमान। चले, अब जुमला फेलिया में मफूल का इस्तेमाल। जो गर्दान हमने पढ़ी है, तीन तरह की गर्दानें, फाला से भी पढ़ी, फाइला से भी पढ़ी, फाउला से भी पढ़ी। इसी तरह मुजारे में हम तीनों तरह से पढ़ेंगे, या फलू से भी पढ़ेंगे, या इलू से भी पढ़ेंगे, या उलू से भी पढ़ेंगे। यानी मिडल कलमे की जो हरकत होती है ना, वो चेंज होती है। तो तीन गर्दानें माजी में पढ़ी हैं, तीन मुजारे में पढ़ेंगे। ठीक है। गर्दान तो बेसिकली एक ही है, फा अला, लेकिन जब वो मिडल कलमे की हरकत चेंज होती है तो वो फा अला से फा इला हो जाती है। ठीक है। और फिर अगली गर्दान में फा उला हो जाती है, मिडल। इसी तरह मुजारे में भी आपका क्या होगा, कभी आप यफ अलू से गर्दान, जो गर्दान आप याद करेंगे ना, वो तो फा अला से ही करेंगे और यफ अलू से ही करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा, मिडल लेटर की हरकत चेंज होगी। तो बहरहाल वो बात की बात है। तो मैं बता रही थी कि जो गर्दानें हमने पढ़ी है ना, उनके अंदर सिर्फ फेल और फाइल था। मफूल जो होता है वो गर्दान के अंदर नहीं होता है। समझ आइए, ये बात पक्की है। जी मफूल गर्दान के अंदर नहीं है। जब आप गर्दान पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिर्फ फेल और फाइल होता है। ठीक है। या तो हिडन जी होता है या जाहिर होता है। माजी में ऐसे ही था ना, दो सीगों में हिडन था और 12 में जाहिर था। इसी तरह मुजारे में भी क्या होगा, दो में क्या होगा, हिडन होगा और बाकियों में जाहिर होगा। वो सेम है। अब मफूल जो होता है ये भी इसम जाहिर हो सकता है। जैसे फाइल इसम जाहिर होता है तो मफूल भी इसम जाहिर हो सकता है। जमीर तो होता ही है, इसम जाहिर भी हो सकता है। तो मफूल जब इसम जाहिर होता है तो वो हर सीगे के साथ लग जाता है। उसमें ये कोई नहीं है कि उसके साथ पहला और चौथा ही सीगा आना है। इसम जाहिर फाइल के साथ तो पहला और चौथा सीगा है ना, कैद है ना, चॉइस नहीं जी है हमारे पास। लेकिन मफूल हर सीगे के साथ लग जाते हैं। और वो अगर या तो इसम जाहिर फाइल होगा तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर जमीर होगी तो फिर वो आपको देखनी पड़ेगी कौन सी जमीर है जो मफूल बन रही है। हु बन रही है, हा बन रही है, चिकन का बन रही है, कुमा बन रही है, कौन सी जमीर मफूल बन, तो वो आपको देखना पड़ेगा, फिर लानी पड़ेगी। तो फेल और फाइल को लाएंगे और उसके बाद मफूल लाएंगे। ये उसकी क्या होती है, फेल फाइल और मफूल जो होती है वो उसकी तरतीब होती है। ठीक है। तरतीब क्या होती है, पहले फेल होता है, फिर फाइल होता है, फिर मफूल होता है। चाहे वो इसम जाहिर हो, चाहे वो इसम जमीर हो, तरतीब यही होती है। अच्छा, अभी पढ़े, कोई अच्छा सा के पढ़े। कौन पढ़ने का? अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं है क्लास में आज जी जो अस्सलाम पढ़ने वाला वालेकुम। हो? पढ़े पढ़े आ जाए। जिस इसम पर फेल वाक़े हो उसे मफ़ूल कहते हैं। आपका नाम क्या है सिस्टर? मुबीन, मुबीन। मुबीन अच्छा। है जी, अच्छा, जिस इसम पर फेल वाकया हो उससे क्या कहते हैं? मफ़ूल कहते हैं। और जो फेल करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? फाइल, फाइल फाइल कहते हैं, डूअर कहते हैं। और जिस 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 पर फेल का असर पड़ता है ना, फेल करने का जिस शख्स पे, जिस चीज पे जाके असर पड़ता है, वो वाकया होता है, वहां जाके वो क्या होता है, वो मफूल होता मफ़ूल। है। वाकया होने का मतलब है कि उसका असर पड़ रहा है। फेल का असर किधर पड़ रहा है, उस पर पड़ रहा मफ़ूल। है। कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं। कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें लाजिम अफ़ाल, कहते इंट्रांसिटिव हैं वर्ब्स कहते हैं जी। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मसलन मसलन ज़ैद गया, हम्म, हामिद आया। अब ये क्या है, गया जहाबा और आया जा आ, ये दोनों फेल कौन जी से हैं? ये लाजिम है। इनको फेल मफूल की लाजिम। जरूरत नहीं है, इसलिए मफूल आया भी नहीं आगे। ठीक है। जी मफूल आया भी नहीं आगे। जबकि कुछ, इसको आप भूल जाए, अगर जबकि आपको कुछ नहीं आ रहा ना इसको भूल जाए, सिर्फ लाजिम अफआल जी को जी याद रखें।
جبکہ کچھ جبکہ جبکہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں متعدی افعال کہتے ہیں۔ مثلا لڑکے نے پانی پیا، حامد نے محمود کو مارا۔ اگر یہ ہم کہتے لڑکے نے پیا، کس فعل کو؟ بھی لے آتے اور فاعل بھی لے آتے اور پانی لگاتے تو جملہ پورا تھا؟ جی نہیں تھا، جملہ پورا نہیں تھا۔ لڑکے نے پیا، آپ کہتے کیا پیا، بتاؤ آگے بھی بتاؤ، کچھ بولو، کیا پیا لڑکے نے؟ جی پانی پیا، دودھ پیا، شربت پیا، کیا پیا؟ خون پیا کسی کا؟ تو وہ بتانے کے لیے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم مفعول لگاتے ہیں۔ اگر متعدی فعل ہو اور مفعول نہ لگائیں تو جملے کا معنی نہیں پورا ہوتا، سوال ہوتا ہے وہاں پہ۔ پھر جب سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے، ٹرانزٹیو ورب ہوتا ہے۔ حامد نے مارا، اب حامد نے مارا، آپ کس کا کو بچہ مارا؟ آتا ہے سوال۔ کہتا ہے حامد نے مارا، تو آپ پوچھیں گی نا تمہیں مارا ہے، تمہارے بھائی کو مارا ہے، کہ باہر کسی لڑکے کو مارا، کس کو مارا؟ حامد۔ تو وہ جو ہم لگائیں گے نا محمود کو مارا، کو کے ساتھ، وہ مفعول ہو۔ جی ہم ٹھیک ہے، جانتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہم بھی جانتے پانی کو پیا، تو جہاں پہ کو آتا ہے نا، جی کو پانی سے کو پہلے جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہوتا ہے۔ مفعول نے سے پہلے جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے۔ فائل۔ یہاں فاعل یہ ہے، نے، اور یہ مفعول ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں ہم جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اب ہم، یہ بھی نوٹ کر لے کہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے ہم، اور ترتیب کے لحاظ سے عام طور پر فاعل کے بعد آتا ہے۔ کون ان فاعل کے باتوں بعد آتا ہے؟ فاعل کے بعد کون آتا ہے؟ فاعل کے جی فاعل کے بعد مفعول آتا ہے۔ مفعول آتا ہے۔ ہم، ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مندرجہ بلا جملوں کو ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا۔ لڑکے نے لڑکی نے پانی پیا، پیا، جی لڑکے نے پانی پیا۔ پیا کیا ہے؟ وہ پھر فعل ہے۔ فعل نے، ہے پانی، لڑکے جی نے، نے فاعل، لڑکے نے فاعل اور پانی کو پانی پیا۔ مفعول۔ اب کو نہیں لگاتے، ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل میں پانی کو پیا، تو اس کے اوپر زبر آئے گی پانی پہ، فاعل پہ جی پیش آئے گی۔ اور الف لام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بلدن معرفہ، بھی، بلدن بھی تو جی لگا سکتے تھے نا۔ جی یہ کیونکہ کسی لڑکے نے آئے گا تو ولدن لگائیں گے۔ ہاں، ایک لڑکے نے پانی پیا ہوتا تو پھر ہم بلدن لگاتے، جی ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ صرف لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے الف لام آتا ہے، اور پانی بھی صرف پانی ہے، کچھ پانی نہیں ہے، تو وہ الماء، الف لام آئے۔ تو جب بھی آپ فاعل و مفعول بنائیں تو نارملی تو الف لام لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اگر کچھ اسپیشل آ جائے، یہاں پہ کچھ آ جائے، ایک یا کوئی آ جائے، تو پھر آپ نے نکرہ کر دینا۔ اب یہاں پہ نکرہ کیوں آ رہا ہے مجھے یہ بتائیں، یہاں تو کوئی ایک اور وہ نہیں آ رہا نا۔ کیونکہ یہ حامدن تو معرفہ ہے نا، اس میں علم ہے، اس میں یہ تو پہلے تنوین سے لگانی ہوگی نا، جی جی عربی اس میں نے میں تو علم ہے لگانی ہوگی۔ جی، تو جہاں پہ تنوین لگانی ہوتی ہے وہاں پہ الف لام تو نہیں لگا سکتے نا پھر۔ نہیں لگا سکتے تو جی، ابھی یہاں پہ اس پہ ہم نے تنوین لانی تھی، حامدن ہوتا ہے تو پھر الحامدن تو نہیں لگا سکتے، نہیں یا لگیں گے الحامدو کیونکہ تو نہیں لگا سکتے۔ تو نہیں لگیں محمودن میں بھی آپ نے کیا کیا، اس کو دو زبر دیے، وہ بھی نام ہے، وہ بھی جی علم ہے، تو اس پہ بھی تنوین جی آنی ضروری ہے، تو اس کے اوپر پھر دو زبر لگائے تو الف بھی ایڈ۔ نوٹ، جی اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے فعل، فاعل اور مفعول کا تعین کریں، پھر جملہ فعلیہ کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے جملہ فعلیہ کی ترتیب کے مطابق ترجمہ کریں۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ اسم ظاہر فاعل آ رہا تھا نا، جی ٹھیک ہے، تو صیغہ کون سا آ رہا تھا فعل کا؟ 12 میں سے تو کوئی بھی نہیں آیا، نہیں، پہلا، دو میں سے چار، جی پہلا، پہلا اور ہاں چوتھا۔ ہاں، پہلا اور چوتھا۔ اگر کوئی لڑکی ہوتی تو شریبت بھی آ جاتا، دربت بھی آ جاتا، لیکن لڑکی تو آئی نہیں، تو اس لیے پہلا ہی صیغہ آ رہا، ٹھیک ہے۔ جی اچھا یہ باتیں خیال رکھنی ہے، اور پھر فعل لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فاعل لانا ہے۔ فاعل اس کے فاعل کو دیکھ کے آپ نے صیغہ لانا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اگر فاعل اسم ظاہر آ رہا ہے اور وہ لڑکا ہے تو پھر پہلا صیغہ آئے گا، لڑکی ہے تو چوتھا صیغہ آئے گا، چوتھا سے اور اگر ضمیر ہے تو پھر یہ فعل جو ہوگا چینج ہو جائے گا، 12 میں سے آئے گا، جی پھر پہلا اور چوتھا نہیں آئے گا، صحیح ہے۔ چلیں، جی میں اب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، تو سب سے پہلے پیدا کیا، پھر کس نے پیدا کیا، اور پھر کس کو پیدا کیا؟ خلق اللہ، خلق پیدا کیا، خلق
اللہ اللہ نے हम्म, خلق اللہ الارض अल अर्दा جی الارض अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया. خلق اللہ हम्म, الاسماء ख्याल سر से سماء سماء السماء पैदा किया. جی खलका क्योंकि अल्लाह ने خلق फाइल है. جی اللہ खलकल्लाहु आसमानों को السماء جی السماء नहीं. السماوات السماوات मंसूब लाना है ना, मफूल है ना. سوري السماواتي अस्समावाती क्योंकि ये मुन्नस है ना. جی میم अस्समा السماواتي अस्समा तो जमा होती ही नहीं है. समा उनकी जमा समावात ही होती है. अस्समा अस्मा की जमा होती है. اچھا इस्म की जमा क्या होती है, वह अस्मा होती है. तो आसमानों के लिए समावात का लफ्ज जो रफ़ई हालत क्या होगी समावात की, سماوات तुन और आगे समावा سماواتين तीन नस्बी हालत और जरी हालत دونوں سماواتين ہی दोनों ही है. तो यहाँ पे चूंकि आपने अलिफ लाम लगाया तो इसलिए समावाती आया. अब جی यह समावाती जो आपने लगाया ये जरी हालत नहीं है, جی نسبی حالت ہے ये नस्बी हालत है. तो مفعول समावाता नहीं लिखना. جی میم समावाता कुछ नहीं होता. समावातु होता है या समावाती होता है. सब कान खोल के सुन लें. अच्छा, अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया. پیدا کیا خلق اللہ السماوات والارض पैदा किया جی अल्लाह ने. پیدا کیا خلق خلق اللہ والسماوات والارض वलर्दी क्यों, वलर्दी का क्या है, उसको मजरूर क्यों कर दिया आपने वलर्दी को. کیونکہ معطوف ہو رہا نا मातूफ है तो वो पीछे वाला तो मंसूब था. اچھا السما السماوات والسماوات ہاں والارض वलअर्दा. جی ये बातों का ख्याल रखना होता है. ग्रामर इतनी आसान नहीं है. ऊपर ऊपर से नजर आती है कि हाँ हमें आ गई, लेकिन बहुत सी पेचीदगियां होती हैं. कुरान मजीद में जहाँ पे अस्समावाती आता है ना मफूल बन के, वहां पे वल अर्दा आता है आगे. جی और जहाँ पे फिस समावाती आता है वहां पे वल अर्दी आता है. क्योंकि جی फिस समावाती की वजह से مجرور समावाती मजरूर हो गया तो आगे वल अर्दी आएगा. ये नुक्ता समझ आ गया. جی میم سمجھ گیا तो पिछले को देखना है वो मंसूब है तो इसके ऊपर जबर लगानी है वल अर्दा पे. جی ठीक है. अगर वो मजरूर है फिर समावाती है तो फिर वल अर्दी कर सकते हैं. हामिद ने महमूद की मदद की हामिद ने महमूद की. बताएं. نصر حامد محمودا महमूदन. ठीक है. جی और उसके बाद जब दो محمود जबर लगाएंगे तो उसके पर अगला مح जैद ने جی हाँ زید نے जैद دو ने لڑکوں کو مارا मारा. ضرب जैद ने ہاں 2 लड़कों को. ضرب हम्म, زید دو لڑکوں الولدانی अलवलदानी. الولدینی अलवलदानी الولدینی دینی को الولدینی मारा ना جی तो 2 लड़के جی मफूल बन जाएंगे جی और ये फाइल الولدینی बन. जईदुन मरफू आएगा और वलदैनी आएगा क्योंकि वो मंसूब है. और मारा क्या है. अब देखें फाइल इसम जाहिर आ रहा है सब जगह आ रहा है ना. جی ये और बात है कि मफूल भी इसम जाहिर ही आ रहा है. लेकिन अगर फाइल इसम जाहिर हो तो फेल का पहला सीगा ही लगाते हैं. आपने अभी तक फेल का सीगा चेंज नहीं किया, نہیں میم वो ही पहला सीगा आ रहा है. अगर कोई लड़की होगी तो मुन्नस कर देंगे. अभी तक तो सब मुजक्कर ही आ रहे ना. अच्छा, अब आपका फाइल क्या है, वो जमीर आ रही है. ظاہر اسم ظہیر جی तो पढ़ा, اور क्या पढ़ा, कुरान پڑھا को पढ़ा और ये قرآن کو फाइल मफूल बनाए. قرأت हम्म, قرأت قرآنا हाँ कुरान القرآن अल कुरान. جی कुरान नन नहीं क्योंकि अल मैंने कहा القرآن अलिफ लाम लगाना है जब तक वो की कुछ ना हो. तो अल कुरान. तो मैंने पढ़ा. جی ठीक है. तो अब जमीर फाइल बन गई है तो 12 में से सीगा उठाएंगे. तुमने पढ़ा, तुमने कुरान पढ़ा, करा तल कुरान. तुम लड़की ने कुरान पढ़ा, करा तिल कुरान. ठीक है. جی میم और अगर मैंने कुरान पढ़ा قرأت القرآن अल कुरान. हमने कुरान पढ़ा قرأنا हम्म, القرآن
करअना अलिफ के साथ। जी क़रअना, हम उन सब औरतों ने कुरान पढ़ा। जी क़रअना, क़रअना। हाँ, छठा सीगा आएगा, ठीक है। याद रखें, छठे सीगे के बाद कोई भी सीगा आएगा तो आपने लाम कलमा जो होता है ना उसके ऊपर, यानी जमीर से पहले जो कलमा होता है उसके ऊपर आपने सुकून लगाना है छठे सीगे से। जी करअनल कुरान, ठीक है। नल, और हाँ, जी इसी तरह करअना अल कुरान। तो आगे सारे सीगों पे फिर क्या होगा, जमीर से पहले छठे सीगे से लेके आगे तक अपने सुकून लगाना है। उससे पहले पहले जबर लगा लें, ठीक है। तो अब जमीर आई है तो जमीर जो है फिर ना से पहले सुकून आएगा। अब मुसलमानों ने काफरों को कत्ल किया। मैम ये दोबारा बताएंगी, आपने क्या बताया अभी? मैंने कुरान पढ़ा, इसका क्या होगा? लिखें तो सही। हाँ, मैंने, आप बताएं मुझे पढ़ा क्या है। तो पढ़ा, कुरान। हाँ, करा, करा, ठीक है ना। अब मैंने कुरान पढ़ा, फाइल क्या है, इसम ज़ाहिर है, जमीर है। जमीर है। जमीर है तो क्या होगा, मैंने कुरान, मैंने पढ़ा। करा, कर होगा ना मैम? करा अतू नहीं हो सकता, छठे सीगे के बाद यहाँ सुकून आता है। ये 13वां सीगा है, छठे सीगे के बाद यहाँ पे सुकून आता है। करा तू, मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा। अल कुरान। हाँ, अल कुरान। अल कुरान। तो वही मैं बता रही थी कि अगर हम बोलेंगे हमने कुरान पढ़ा, अगर हमने कुरान पढ़ा होगा तो क्या होगा, ये तो मैंने कुरान पढ़ा है ना, हमने कुरान पढ़ा। कर अना। करा अन्ना, करा की गर्दन, करा बहुत ज्यादा यूज होता है, करा आ, करा आ, करा ऊ, ये सब याद करें, इसको लिख के याद करें गर्दान को, ठीक है ना। करा ना, जी। करा ता, छठे सीगे से क्या हो जाएगा, रा, रा, झटका आएगा यहाँ पे छठे सीगे से क्योंकि सुकून आ गया। करा तू, और अब क्या होगा, करा ना। ना, ना अल कुरान। ये अच्छा। ये जजा आसान नहीं है, करा की गर्दान, इसको लिख के याद करना पड़ता है। करा ऊ कैसे जजाकल्ला। लिखेंगे, आपको करा ऊ भी लिखना आना चाहिए। करा ऊ कैसे लिखेंगे, हमजा पेश। ये करा ऊ माजी है ना, करा ऊ इस तरह लिखा जाएगा। तो ये लिखना आना चाहिए, जैसे जलसू होता है तो करा ऊ भी होता है ना, तो ना करा ऊ है। छठे सीगे के बाद सुकून शुरू होगा, उससे पहले पहले जो है ना जबर ही हो। जजाकल्ला में। वही है कि मुसलमानों ने काफरों को कत्ल किया, करें। क़तल अल हाँ, मुस्लिमून अल काफिरीन। अल काफिरीन, कतल फेल है, मुसलमान चाहे कुछ भी हो जाए, एक हो, दो, चार हो, वो आपका जी क्या होगा, फेल वाहिद ही आएगा। बोलवा, मुसलमान मुजक्कर हैं तो वो कतल ही आएगा। अगर जी औरतें होंगी मुसलमान औरतें तो फिर कतल लफ्ज हो जाएगा, ठीक है। कतलत, हम्म। जी हमने कुरान पढ़ा, ये हो गया। मैंने कुरान पढ़ा, हमने कुरान पढ़ा, मैंने करवा दिया। मुसलमानों ने जी गाय को ज़बह किया। अ, गाय एक ही है, मुसलमान ज्यादा हैं, ख्याल रखना है, ज़बह किया। ज़बा को, ज़बा ज़बह, की अरबी क्या? ज़बा, ज़बह ही होती है ना मेरी बहन। हाँ, ज़बहा ज़बह अल मुस्लिमून। अल मुस्लिमून। अब मुसलमान जो है ना, गाय तो मुअन्नस है लेकिन जो फाइल बन रहा है वो आपका मुजक्कर मुजक्कर है, तो इसलिए ज़बहा लाए, अल ठीक है। मुस्लिमून बकरतन, बकरतुन, बकरतन अल बकरता। जब तक माइक पे नहीं आएंगे बोलेंगे नहीं, आपकी ना जुबान खुलेगी ना आपको गलतियां निकलेंगी। जैनब ने सबक याद किया, जैनब ने याद किया, क्या याद किया, सबक को। सबह को याद करना, हाफिजा, हाफिज, हाँ, अब जैनब है ना हाफिज, तो क्या हाफिजा तो नहीं आएगा। हाफिजत, हाफिजत, जी आपको हाफिजत, पता होना चाहिए ये हाफिजा है, ठीक है। जी समिया बाप से है, जी हाफिजत, हफजा नहीं है, हाफिजत है। ये समिया बाप से होता है, जैसे हाफिजत, फरीहत होता है ना, दाहिकत होता जी है ना, वही है। मरीदत होता है ना, उसी तरह बाप समिया से हाफिजत। किसने किया, हाफिजत, ज़ैनबू, इसम जाहिर फाइल है तो कौन सा सीगा लाए हैं,
चौथा, चौदह, चौथा, हाँ, फोर्थ वाला। और आगे क्या है? और सबक, सबक, अदरस, अदरस, अदरसुल अव्वल पढ़ते हैं ना आप लोग, दरस। तो ये मफूल हो गया जबर के साथ। कुल्लू फाइलिन मरफून, कुल्लू मफूलिन मंसूब, सारे मंसूब, मफूल मंसूब होते हैं, चाहे जमीर हो चाहे इसम जाहिर हो, सारे फाइल नायब फाइल भी मरफू होते। अच्छा, दो लड़कियों ने लड़कों को मारा, मारा किसने मारा? दो लड़कियों ने और लड़कों ने लड़के को मारा। लड़कों को, ज़रबा, ज़रबा, अल बलद, अल अल औलादु, लड़कियों ने मारा है, लड़के को मारा है। लड़कियों ने, हाँ, मारने वाली मुन्नस है ना, जी जी, तो फेल हाँ, क्या आएगा? पहला आएगा चौथा आएगा? चौथा आएगा ज़रबत, जरा आगे क्या होगा? दो लड़कियों ने मारा, सारी लड़कियों की अरबी याद नहीं आ रही में। एक ही क्या होती है? अगर एक लड़की ने मारा होता तो फिर क्या होता? लड़की ने मारा, अल बिन्तु, अल बिंत, ठीक है ना, एक लड़की ने मारा। अब इसको क्या कर देंगे? अल बिनतानी, दो लड़कियों ने मारा। मुश्किल है? नहीं नहीं मैम, बिनतुन एक अल लड़की बिंत, होती है, अल बिन्तु करेंगे क्योंकि फाइल बना रहे हैं, तो अल बिनतानी हो जाएगा। दो लड़कियों ने मारा। लड़की अब को, किसको मारा अल वो तो वलद, लाना जरूरी है आगे। अल वलद, ये जितने भी कर रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी फेल हम कर रहे हैं ना, जबाहा और करा, दरबा, ये सब जितने भी इसमें हैं ये मुतद्दी ज़ाहिरा नहीं, मुतद्दी मुतद्दी, मुतअद्दी फिल, क्योंकि इनके आगे मफूल भी लिखा हुआ है। जी, ठीक है, पीछे जो हमने किए थे वो उनमें कोई नहीं, उनमें मिक्स थे। दो लड़कियों ने मारा, लड़के अल को वलद, मारा, अल अल वाला, वलद, लड़का एक ही है बेचारा। जी, ठीक है, अब अल्लाह ने मोमनों से वादा किया, वादा किया किसने किया और किससे किया? वअदा, वादा। वअदा अल्लाहु, अब पहला सीगा आएगा क्योंकि अल्लाह मुजक्कर है, जी और फाइल है तो पेश आएगी जी, वहदल्लाहु, किससे? अल मुमिनी, मुमिनीना, अलमुमिनूना, मोमिनीना होगा, ठीक है, मुमिनीना, जी, क्योंकि मफूल बन रहे हैं ना, मफूलन, तो मफूल जो होता है मोमिनूना नहीं हो सकता, मोमिनीना होगा, मंसूब होगा। फाइल मरफू होता है, मफूल मंसूब होता है। इब्राहिम ने उसामा की मदद की, मदद की किसने की, किसकी की? जी, नसरा नसर इब्राहिम इब्राहिम उसामत, उसामा था। उसामत, उस, जी उसामा ता पे अभी जो है ना, जी तनवीन नहीं लगा सकते, अलिफ लाम भी नहीं लगा सकते, जी, गैर मुंसरिफ, गैर मुनसरिफ है, ठीक है। अच्छा, नाम के ऊपर दाऊद अलिफ, ने, नाम के ऊपर तो वैसे ही अलिफ लाम नहीं लगा सकते ना, आपको पता है ना। जी हामिदुन पे अलिफ लाम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, जो पहले से मार्फा होते हैं ना, हाजा जमीर बिल्कुल, होती है, किसी पे भी जी, आप अल्लाह जीना, किसी पे भी आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते, वो पहले ऑलरेडी मार्फा है। दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। कत, कतला हम्म, दावूदुन जालूता, दाऊदुन क्यों होगा? क्योंकि गैर जी ये मुनसरिफ अलग, हाँ, गैर का, मुंसरिफ है, हाँ दाऊदु, कतला दावूदु, अच्छा, हाँ जी, जालूता, जालूता, ये भी दोनों नाम है तो हम अलिफ लाम नहीं लगा सकते। और तनवीन जी, क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि गैर मुनसरिफ है। और गैर क्योंकि गैर मुनसरिफ मुंसरिफ, क्यों है? क्योंकि इब्रानी जबान के नाम है। जी अलम है, दो इसमें सिफात हैं, जिन्होंने पढ़ा है ना मेरे पास वो ममनू मिन अस्सर्फ, तो दो हैं इसमें, एक जी, अलम है गैर और एक उजमी, इब्रानी। जी उज, गैर उजमी नाम के, गैर अजमी नहीं, उजमा, उजमा, सॉरी, हाँ, उजमा। हम्म, दो चोरों ने माल चुराया, गैर अरबी कह सकती हैं या उजमा कह सकती हैं, ठीक है। अच्छा, गैर उजमा नहीं कह सकती, गैर उजमा तो फिर अरबी बन जाएगा ना। दो हाँ चोरों ने हाँ, माल चुराया, चुराया किसने चुराया? दो चोरों ने क्या चोरों, चुराया? माल। बस इस तरह अपने आप से सवाल किया करें तो ये मफूल बन जाएगा, ये फाइल जी बन मैम, जाएगा। क्या हो जाएगा? चुराने, चुराया। चुराने की अरबी, फाइल इसम जाहिर है तो कौन सा फेल का सिगा लगाएंगे? आह, जब फाइल पहला, इसम जाहिर होता है पहला तो पहला पहला या पहला, चौथा?
اب پہلا کیوں پہلا لگا رہے ہیں کہ چور مذکر ہے نا، مذکر ہے. سارا کا جی لگا رہے ہیں. یہ باتیں جو بھی کام کریں نا جی دلیل کے طرق. ساتھ کریں، ایسے ہی نہیں کریں. جی میم. ٹھیک ہے نا. تو طرق. فرقان ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، سرکت کیوں نہیں لگا رہے. تو چونکہ مذکر ہیں اور دو چور ہیں تو 2 ہوں 10 ہوں 15 ہوں 1 ہو، آپ نے سرکا ہی لگانا ہے. جب اسم ظاہر فاعل آ گیا تو وہ چاہے جتنے بھی ہوں، کروڑوں کیوں نہ ہو، آپ نے فعل واحد ہی لگانا. تو اب کیا ہے، 2 چور. چور کو کیا کہتے ہیں؟ سارقون. سارقون. ویسے تو سارقانی. السارقانی. السارقانی. 2 چور ہو گئے. السارقانی. جی. 2 مال. چوروں نے چرایا، کیا چرایا؟ مال کو المال. المال. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. مال ایک ہی ہے نا، مال تو اب مثنیٰ جمع اموال ہو سکتا ہے، لیکن وہاں تو مال لکھا ہوا تو اموال ہی لکھیں گے. جی. اگر اموال لکھا ہوتا مالوں کو چرائے تو اموال لکھ دیتے، جمع لکھ دیتے. اچھا جلدی سے اس کو بھی کر لیتے ہیں. کچھ متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو بات پوری کرنے کے لیے 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی تو یہاں پر ایک سے ہی پیٹ بھر گیا تھا نا. کبھی جی کبھی ایک مفعول بھی نہیں چاہیے ہوتا، ویسے ہی پیٹ بھر جاتا ہے فاعل اور فعل سے. کبھی ایک مفعول سے بھرتا ہے، کبھی کبھی ایک سے بھی نہیں بھرتا، 2 چاہیے ہوتے ہیں. تو ایسے افعال جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں المتعدی الی مفعولین. وہ متعدی جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں. ایسی صورت میں دونوں مفعول جو ہیں حالت نصب میں ہوں گے. مفعول تو مفعول ہی ہوتے ہیں، وہ دونوں جو ہوں گے وہ حالت نصب میں ہوں گے. تو اس جملے میں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے کیونکہ مرفوع ہے، اور یہ مفعول ہے، اور یہ سیکنڈ مفعول ہے. اب سیکنڈ جو مفعول ہوگا نا، اگر یہ ہم نہیں لگاتے نا تو بنایا اللہ نے زمین کو، ترجمہ پورا ہی نہیں ہے، پھر جملہ ادھورا ہے. ایک مفعول لگا بھی دیا پھر بھی جملہ ادھورا ہے. تو پھر ہمیں ایک مفعول کی ضرورت پڑی کہ کیا بنایا، تو ہم نے آگے کیا لگایا، فراشن، دوسرا مفعول. لیکن جب 2 مفعول آئیں گے تو پہلا والا الف لام کے ساتھ آئے گا، دوسرا والا نکرہ آئے گا. اتنی پیاری بات ہے نا. دوسرا والا بھی آپ معرفہ نہیں لا سکتے، دوسرا آپ کو لازم نکرہ لانا پڑے گا. یہاں بھی دیکھ لیں 2 مفعول آ رہے ہیں، جعل کے 2 مفعول ہوتے ہیں. کچھ مفعول ہوتے ہیں ان کو یاد کر لیں، جیسے حسیبہ ہے، حسیبہ کے بھی 2 مفعول ہوتے ہیں. حامد نے گمان کیا محمود کو، کیا گمان کیا، عالمن، دوسرا مفعول. لیکن دوسرا مفعول جو ہے وہ نکرہ ہے، پہلا والا معرفہ ہے. یہ معرفہ ہے کہ نہیں ہے بتائیں؟ جی معرفہ ہے، اس میں علم ہے نا. ہاں تو یہ نکرہ ہے. تو 2 مفعول آئیں گے جب، تو پہلا والا کیا ہوگا، ترتیب وہی ہوگی، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، اور سیکنڈ جی. مفعول اس کے بعد آئے گا، لیکن سیکنڈ مفعول نکرہ نکرہ. ہوگا. نکرہ ہوگا. تو چلیں آپ کا ٹاپک ختم ہو گیا، پھر ہم انشاءاللہ ضمیر کیسے استعمال کرتے ہیں. ابھی تو ہم نے اسم ظاہر مفعول بنایا نا، جی. ٹھیک ہے نا. چاہے 2 مفعول بنائے چاہے 1 بنایا، دونوں کیا تھے، اسم ظاہر تھے، اور ان کو ہم نے منصوب لایا اور ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیر. یہ آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ تھی، اور آئی ہوپ کہ مجھے سب کو سمجھ آ گیا ہوگا جتنا میں نے پڑھایا ابھی تک فعل میں، فعل ماضی کے الحمدللہ. بارے میں، گردان اور سب چیزیں. اور وہ جو باب بنائے تھے ہم نے کہ فعلہ سے 3 باب بنتے ہیں اور فاعلہ سے 2 باب بنتے ہیں، وہ کون کون سے بنتے ہیں وہ بھی پتہ ہونے چاہیے. ان کے مضارع کیا ہوتے ہیں وہ بھی پتہ ہونے چاہیے. ماضی کے ساتھ ساتھ مضارع بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سمیع کا یسمعو ہوتا ہے اور حسیبہ کا یحسبو ہوتا ہے، اور یہ فعلہ ہو ماضی میں تو پھر بنتے ہیں. اگر فعلہ ہو ماضی میں تو ضربہ، فتحہ اور نصر باب بنتے ہیں. اگر ماضی میں زبر ہو، ماضی میں زیر ہو تو سمیع اور وہ بنتے ہیں. سمیعہ اور حسیبہ. تیسرا کیا ہے، کرومہ. تو کرومہ. کرومہ میں ایک ہی باب اگر پیش ہو، فاؤلہ جو ہوتا ہے فاؤلہ اس سے ایک ہی باب بنتا ہے اور وہ یفعلو ہی بنتا ہے. یفعلو بھی نہیں بنتا، یفعلو بھی نہیں بنتا، صرف کیا بنتا ہے، فاؤلہ یفعلو ہی بنتا. علو. تو مضارع میں بھی آپ نے دیکھا حرکت چینج ہو رہی ہے مڈل لیٹر کی. تو وہ جی. عربوں کو جیسے پڑھنے میں آسانی لگتی ہے پھر ویسے وہ والی حرکت لے آتے ہیں، اس سے پھر ہم باب بنا لیتے ہیں. اور ایک فعل جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی باب میں جاتا ہے.
99.99 جو ہے یہی ہوتا ہے کہ ایک فعل ایک میں ہی جاتا ہے. کوئی ایسا فعل ہوتا ہے جو دو ابواب میں جاتا ہے. مثلا حسیبہ جو فعل ہے یہ سمیہ سے بھی آتا ہے. آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے حسیبہ یحسبو، تو یہ اب کس سے آ گیا؟ سمیہ سے، دونوں کے باب معنی سمیہ. الگ الگ ہیں. اچھا گمان حسیبہ یحسبو گمان کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور حسیبہ یحسبو حساب کا معنی دیتا ہے، حساب، ٹھیک ہے. تو جی یہ آپ دیکھ لیں. اب یہ دیکھیں آپ کی یہ والی گردان چلے گی. اب اس میں فعل اور فاعل ہے خالی، اس میں فعل اور فاعل اور آگے مفعول بھی لگے. یہ گردان آپ نے یاد کر کے آنی، میں سنوں گی، ٹھیک ہے. ابھی تک آپ جی نے میں دربا دربا دربو دربت دربتا یہ والی گردان یاد کی تھی نا. اب نے آپ جی آگے مفعول لگا کے بھی گردان یاد کرنی ہے، اور ان کا ترجمہ بھی آنا چاہیے کہ دربا کا کیا مطلب ہے، دربہو کا کیا مطلب ہے، دربہما دربہم. یہ گردان جو ہے یہ ساری جتنی آگے ضمیریں آپ کو صاف طور پہ نظر آ رہی ہیں نا، یہ سب مفعول جی بن رہی ہیں، اور دربا کی جو ضمیر ہے وہ آپ کی فاعل بن رہی ہے. فائل. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر. وبرکاتہ. بہت اچھا. چلیے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آمین انشاءاللہ. اللہ آمین اللہ ثم آمین انشاءاللہ. آئی ہوپ آپدہ کو بھی سمجھ آئی ہوگی. جی جی بہت الحمدللہ. ہاں بالکل ایسے ہی. اوکے، اللہ حافظ. جی.